जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज हम बात करेंगे कराची पर। कराची जो पाकिस्तान का दिमाग है, जैसे हम लाहौर को कहते हैं ना कि पाकिस्तान का दिल है, तो मैं समझता हूँ कराची पाकिस्तान का दिमाग है। पाकिस्तान के अंदर एक छोटा पाकिस्तान है, एक ऐसा छोटा पाकिस्तान है जिसमें पाकिस्तान के हर खित्ते, हर करिए, हर इलाके, हर जगह से लोगों की एक भरपूर नुमाइंदगी मौजूद है। कराची में आपको पख्तून नज़र आएंगे, पंजाबी नज़र आएंगे, बलोच नज़र आएंगे, सिंध का तो हिस्सा है, सिंधी भाई दिखाई देंगे, उर्दू स्पीकिंग हमारे महाजिर भाई वहाँ पे दिखाई देंगे। वहाँ पे आपको पाकिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हिस्सों से आए हुए लोगों का एक नुमायाँ एक वॉल्यूम जो सा दिखाई देता है। ये सब लोग कराची से मोहब्बत करते हैं, कराची से इस्तिफ़ादा करते हैं और अपनी मेहनतों से और अपनी कोशिशों से कराची को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। कराची की कहानी जो सी है वो ये है कि 1960 में, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बता रहा हूँ, यह दिलचस्प बात है कि 1960 में जब कराची पाकिस्तान का कैपिटल था, उस वक़्त कराची में जो सफारतकार आते थे, वो बेशक अमेरिका का ही सफारतकार क्यों ना हो या तरक्की याफ्ता मुल्कों के ही सफ़ीर क्यों ना हो, वो आपस के रात को जब चाय पर बैठते थे तो वो एक प्लान करते थे कि हम रिटायरमेंट के बाद कराची में सेटल होना पसंद करेंगे। अगर आपको मौका मिले नेट पर जाकर चेक करें, कराची 1960 का और 1960 का रियाज सऊदी अरब का दारुल हुकूमत और 1960 का यूएई दुबई कंपैरिजन करें कि उस वक़्त कराची कहाँ पे था। और ये जो लोग, ये जो शहर थे जो आज बहुत ही तरक्की याफ्ता शहर हैं, रियाज है, अल्लाह और भी उन्हें तरक्की दे, दुबई है, ये कराची के मुकाबले में बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे आप डिफेंस के मुकाबले में कोई बहुत ही कच्ची आबादी होती है। इस तरह का कंपैरिजन था इनके साथ कराची का। कराची को अगर ग्रो करने का मौका दिया जाता, तरक्की करने का मौका दिया जाता, आगे बढ़ने का मौका दिया जाता, तो आज कराची के मुकाबले में ये जो दुबई है या हांगकांग है या सिंगापुर है या और जो बड़े शहर हैं जो इस खित्ते में और हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, शायद वो कराची की तरफ सर उठाकर देखते, कराची की तरक्की की तरफ। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि कराची को एक बड़ी भयानक साजिश के तहत ख़राब किया गया। और ये साजिश जो सी है, इसका आगाज़ हुआ 80 की दहाई में, अराउंड 1984 में। बदकिस्मती है, मैं आपको यहाँ पे एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ, फवाद चौधरी ने किया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनका ट्वीट ज़रा सुन लें। वो कहते हैं कि कराची का शहर रोशनियों का शहर था और इसमें कोई शक नहीं। फिर इस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आया कि हमारी पार्टी होनी चाहिए, सारे गुंडे जमा करके एमक्यूएम बना दी गई, अशरों आग खून का खेल खेला गया, मुश्किल से जान छूटी। फिर ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को रोकना है तो बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चिरागां की कोशिश की जाएगी। ये बड़ा एक मानी खेज उनकी स्टेटमेंट है फवाद चौधरी की। जो उनका ट्वीट है, इसके पीछे उनके अपने भी सियासी एक एंगल मौजूद है तहरीक इंसाफ के हवाले से, लेकिन हकीकत यही है। ये बदकिस्मती है हमारी कि 1984 में कराची में ऐसी पार्टी का आगाज़ किया गया जिस पार्टी ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का बेड़ा गर्क किया और मुल्क के सबसे बड़े शहर, सबसे खूबसूरत शहर और मुल्क के एक ही शहर कराची के बारे में ये कहा जाता है, और ये राय कोई ऐसा इतनी गलत भी नहीं है, अब तो खैर माशाल्लाह लाहौर बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन कराची के बारे में ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शहर है और वो कराची है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा गांव जो है वो लाहौर है। तो कराची जो था पाकिस्तान का एक शहर था, साहिल समंदर पर वाक़या, एक बेहतरीन फ़ज़ाई रूट, एक बेहतरीन जगराफियाई सूरत हाल, कारोबारी लिहाज से, मुआशी एतबार से, सनती एतबार से, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिटी नॉट ओनली ऑफ पाकिस्तान बट इन रीजन। लेकिन क्या हुआ कि कराची को तकलीफ पहुंचाने का फ़ैसला किया गया, सिर्फ अपने छोटे छोटे मफादात के लिए, अपने घटिया मफाद के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी हवस इक़्तिदार के लिए 1984 में कराची को एक बड़ी भयानक साजिश का शिकार किया गया। बज़ाहिर उसमें हमारे अपने ही हाथ हैं, लेकिन उन हाथों के पीछे मैं ये समझता हूँ
کہ انٹرنیشنل اور ریجنل جو پاکستان دشمن قوتیں تھیں وہ بہت بری طرح سے بڑی منظم طریقے سے وہ متحرک ہوئیں اور کراچی کو 1984 میں ایک ایسی آگ کا شکار کیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس کی روشنیاں گل ہوئیں، اس کی رونقیں ماند پڑیں اور اس کا امن برباد ہوا۔ مجھے 1985 میں کراچی جانے کا اتفاق ہوا، ینگ اسٹوڈنٹ تھا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ کراچی گیا تو کراچی میں نے دیکھا کہ کراچی کے حالات خراب ہیں۔ پھر میں 87 میں کراچی گیا، وزٹ کیا میں نے کراچی کا، حالات اور خراب تھے۔ پھر مجھے 2008 میں کراچی جانے کا اتفاق ہوا، اپنی پروفیشنل معاملات کے حوالے سے میں نے جیو جوائن کیا اور کراچی میں پوسٹنگ ہوئی۔ تو جب میں کراچی جا رہا تھا، اب میری بات سنیں ذرا دھیان سے، 1960 میں جو سفارتکار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آفٹر ریٹائرمنٹ وی آر پلاننگ ٹو سیٹل ڈاؤن ان کراچی۔ اور 2008 میں جب میں کراچی گیا اپنے جاب کے لیے اپنے ہی ملک کے ایک شہر میں، تو میرے جاننے والے تمام لوگوں نے مجھے آ کر مشورے دیے کہ یار دھیان سے رہنا، بڑا خطرہ ہے، بڑا خوف ہے، گاڑی کے اندر سے لاک کر کے گاڑی چلانا، دروازے نہیں کھولنے، ونڈو، آپ نے بہت دھیان سے رات کو ٹریول کرنا ہے۔ ہر بندہ پریشان تھا کہ یہ کراچی جا رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کی عافیت رکھے اس کی۔ میں کراچی گیا 2008 سے 11 تک میں کراچی میں رہا، 11-12 تک۔ میں نے کراچی کو ایک بہت ونڈرفل سٹی دیکھا، ایک زندہ شہر، ایک ترقی کرنے کے بھرپور پوٹینشیل کا حامل شہر۔ میں نے کراچی کے لوگوں کو بہت محبت کرنے والا دیکھا۔ وہاں پہ میرے بہت سارے دوست ہیں، میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا، میرے دوست ہیں وہاں پہ، جاوید صاحب ہیں، عرفان صاحب ہیں، میرے پروفیشنل دوست ہیں وہاں پر، نہال بھائی ہیں، اس کے بعد بلگرامی صاحب ہیں، اظہر عباس صاحب جیسے پروفیشنل وہاں پہ جیو کو لیڈ کر رہے ہیں، اور بے شمار دوست ہیں وہاں پہ، سارے ہی بہت لونگ، بہت کیئرنگ اور پوٹینشیل سے بھرپور لوگ، محبت سے بھرپور لوگ، کراچی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن کراچی سے نفرت کرنے والے یا کراچی کے ساتھ ظلم کرنے والے حال وہ بڑے خوفناک اور بھیانک ہیں۔ 1984 میں MQM کی باقاعدہ تشکیل ہوئی اور اس MQM نے ایک ایسی طاقت پکڑی، ایک ایسی قوت پکڑی، وہ طاقت اور قوت اگر پازیٹیو رہتی تو شاید بہت ونڈرفل رول پلے کرتی، لیکن متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک اندھی سپورٹ کے ساتھ MQM نے بدقسمتی سے قلم کے ساتھ اپنا راستہ رشتہ ترک کیا اور کلاشنکوف کے ساتھ بنا لیا۔ علم کو چھوڑ دیا انہوں نے اور بارود کی طرف دھیان دیا۔ ان کے جو مختلف ونگز تھے، انہوں نے کراچی کے اندر جو ایک بدقسمتی سے جو رول پلے کیا، اس کے نتیجے میں ایک کشیدگی پیدا ہوئی، ایک پولرائزیشن آئی، کراچی میں بدترین ہولناک قسم کا بدامنی کا ماحول پیدا ہوا۔ لوگ گھروں سے باہر نکلتے وقت خوف زدہ تھے، ڈرتے تھے، لوگوں کے بچے اغوا ہو رہے تھے، بوری بند لاشیں برآمد ہو رہی تھیں، بینکس میں ڈکیتیز ہو رہی تھی، دھماکے ہونے شروع ہو گئے، خودکش حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ وہی لوگ جو کراچی میں سیٹل ہونا چاہتے تھے انہوں نے کراچی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہی کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب تھا اور اب بھی اس میں معاشی ہب بننے کی تمام امکانات بھرپور انداز میں موجود ہیں، وہ کراچی جون سا ہے وہ سرمایہ کاروں کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے ایک خطرے کی علامت بن گیا، غیر محفوظ شہر بن گیا، ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس صورتحال میں سے نکالنے کی کوشش ہوئی اور اس کوشش کے نتیجے میں جیسے ابھی انہوں نے بھی کہا، فواد کا میں نے آپ کو ٹویٹ سنایا کہ انہوں نے کہا کہ بڑی مشکل سے اس کو ٹھیک کیا گیا اور کراچی کو سیٹل ڈاؤن کیا گیا۔ سیٹل ڈاؤن ہوا کراچی، رینجرز کی مدد سے، پاکستان کی مسلح افواج کی مدد سے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد سے، کچھ جو دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہوئے ان کی مدد سے، اور اس دوران کیا نہیں ہوا ہم سب نے دیکھا، آپریشنز، بھرپور قسم کے اقدامات۔ لیکن ان تمام اس عرصے میں بدقسمتی سے میں آپ کو بتا دوں کہ 1984 سے لے کر 2000 تک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اس سے بھی آگے تک اسے کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کی جو ورتھ تھی اس کو بڑی بری طرح سے اس کے اوپر وار کیا گیا۔ کراچی کو روشنیوں سے محروم کرنے، رونقوں سے محروم کرنے کی ایک بہت ہی خطرناک کوشش کی گئی۔ کراچی کا جو مورال تھا اس کو ڈاؤن کیا گیا، ڈیڈ کیا گیا۔ کراچی کے جو لوگ ہیں، کو 3 کروڑ کے سے زیادہ لوگ، ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا، ان کے ترقی کے امکانات کو تاریکی میں ڈالا گیا، ایک دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی کراچی کو۔ لیکن کراچی کے لوگوں کی
अमन से मोहब्बत और कराची के लोगों की तरक्की से मोहब्बत ने बहरहाल कराची को फिर से बचाया और आज कराची माजी के मुकाबले में निस्बतन सेटल बेहतर है। MQM जौन सी है वहाँ पे मुख्तलिफ दड़ों की शक्ल में काम कर रही है, उसको काम करने का पूरा हक है, हर पॉलिटिकल पावर को काम करने का पूरा हक है। मुस्तफ़ा कमाल वहाँ पे काम कर रहे हैं, कराची के मेयर रहे हैं, उन्होंने कराची के लिए काम भी किया। इसी तरीके से फारूक सत्तार हैं, वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। कराची के जो इस वक्त गवर्नर हैं कामरान टिसोरी, दरअसल वो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि MQM को दोबारा से रीयूनियन किया जाए। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि दरअसल वो कामरान टिसोरी नहीं है, वो उनके पीछे कुछ हाथ हैं इस्टेब्लिशमेंट के। वो दोबारा से कराची के अंदर जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है मुख्तलिफ पार्टीज़ की, उनको फिर कॉर्नर करना चाह रहे हैं और MQM को पावर में लाकर कराची को अपनी ग्रिप में करना चाह रहे हैं। कामरान टिसोरी हूँ, फारूक सत्तार हूँ, मुस्तफ़ा कमाल हूँ, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, या फिर जिसका जिक्र किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी हो, अगर वो सब कोई भी कोशिश कराची के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, तो फिर उन सबको मिलकर हाथ मिलाने चाहिए कराची के लिए, कराची की तरक्की के लिए, कराची को एक इक़्तिसादी तौर पर पाकिस्तान को लीड करने के काबिल बनाने के लिए। लेकिन अगर उनमें से कोई भी या हर कोई अपने मुफादात के लिए कराची के जिस्म की बोटियां नोचना चाहता है, तो वो दरअसल एक बहुत बड़ी और बयाना गलती करेगा। कराची को नुकसान पहुंचा के, कराची को मज़ीद परेशानी में डालकर हम दरअसल खुदकुशी की तरफ जाएंगे। एक दिन आएगा कि कराची हमारे लिए फिर कैसा वबाल बनेगा कि हमारे अपने मफादात भी उसमें तबाह हो जाएंगे, गरक हो जाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है, मुझे बहुत मोहब्बत है कराची के साथ, क्योंकि मैं यकीन रखता हूँ इस बात पर कि कराची है तो पाकिस्तान की तरक्की है, कराची है तो पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, कराची है तो पाकिस्तान के हर बाशिंदे के लिए आसानी और सहूलत है। और अगर कराची डिस्टर्ब है तो पाकिस्तान का एक एक शहर, पाकिस्तान का एक एक फ़र्द जो है वो बहरान में जाएगा। हम तो पहले ही बहरानों में गिरे हुए हैं। एक नए बहरान की पैदा करने की कोशिश जो है वो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। MQM हो या कोई भी हो, अगर वो अमन के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए आगे बढ़ते हैं तो हर शख्स को, पाकिस्तान की हर ताकत को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। इससे हटकर कोई भी है वो कोई और अज़ाइम लेकर आगे बढ़ता है तो उसको रोकने की ज़रूरत है, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। कराची हमारा शहर है, कराची हमारा प्राइड है। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर लाहौर दिल है तो कराची हमारा दिमाग है। तो आप इसको, पाकिस्तान को ब्रेन हैमरेज का शिकार ना करें, पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करें। नए साल में कराची को डेवलप करें, कराची को तरक्की दें। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए सब लोग इकट्ठे हैं। आज की बात इतनी ही, बाकी मज़ीद गुफ्तगू कराची के हवाले से हम करते रहेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, हमें अपनी आरा से आगाह करते रहें। कराची के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।